So what's up mga tropa, nandito na naman kami sa garage, no? Kasama ko na naman si paring Kadaps, saka si paring Rolly. Ayun. Kami sa mga basurahan. Ayan, tingin-tingin tayo dito ng mga mura na pwede pa, magaganda pa. Bilis ng oras nga eh. Bilis nga ng oras. Ano oras tayo maalis doon? Alas 6 na, no? Ayun, wala siyang customer, oh. Ayan na. Ayan na, nagkakalampagan na. Pare! Hello! Good! How are you? Fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Check. Ah, discount, ha? Aywa, inshallah. Inshallah. Ito, mga bago to. Ay, mga bago. Jadid, ha? Aywa. Jadi? Mustamel, makita. Makita, basta eh. Asli, ha? Ito, pre, oh. Panggater to. Ito yung, why not the router awol? Tek. Soon. Ada router mo dito na. Router, aywa. Baden planer. Tingnan na. Ano shoot to? Ito yung mga tropa. Dito tayo sa aming pinagbilan din dati. Oh, Japan pre, oh. Mga welder. Ay, mga tropa. Mustang. Japan. Ang welder na? Oh. Japan? भैया कितने का है? या. छोटो वाला 110. Ito yung mga tropa, bumalik tayo dito sa pinagbilan namin dati. Baka sakaling maka-discount tayo na naman. Ayan si Hasim? La. Hasim? Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim, yes. Ada. Katulad ito mga tropa. Ada box ada. Makita. Trisha deal kullu. Makita. Kabara Trisha ada Trisha kullu. When ada so. Circular saw. Circular so ada awal stereo nama stereo. Dito lang kayo meron. Minchar. Ada sababusa. Aywa. Ada. Makita. Trisha kullu sa. Yan lang kayo. Ganyan din yung sa akin. Tani fi bush. Nakalog mo lang, ganun talaga. Ada bush. Ano sabi? Ada tani Ada boss. bush ada makita. Kama ada boss. Makita कोई awal kam ada mesa baisa. La. Mer Hamsin. Yun nga kamsin. Talatin, batin. Kam. Ano yung gatong mo? Oh, may 170. 130 lang. 150. Adi, ang alok niya sa akin kasi noon ko eh. 200 eh. 100 ko lang nakuha yan eh. Yung dito ganito. 100? Oo. 130 nga lang sabi niya noon eh. Ah, 130 ba yan? Ah, hindi ba yan mga yan? Ah, yung kwan, impact range. Impact range pala yung sa akin. Kalam 170 baad Oo. 150 and sachal 130. Ayan, 130. 130, ano, Ay. ano, 130. Ayaw mo yung ganon? makina kois. Asya na nakakalam. Ano istri, badi. La Ay. huwa istri ta malum kam blus. Ay, ba. Ay, nasan sama-sama. Ay, lakay Ajin eh. Maganda rin ang kwan. Ada karban. 70 sugal number 1. Maagi karbar. Adi. Bush. Makita sil blesa so ada kois. Makita kois. Makita kois? Ada boss mapik. Bus kois bus 250 dia lगा दे. Oh, mara. Iya ta. Pero na, kwan naman, laki. Batin, when ada. Check. Kasi talim niya, talim. May talim yan. Jarab. On. Awal ayo baad hada check. Ayo. अच्छी बात है ada lock. Ah, lock pala to. Para hindi siya masyado kwan. Pero maganda yung tunog, oh.
Eh, power ziyada. Ganda lang kayong tunog. هذا ايش يبغى هذا؟ هذا لوك. Ito yung Bosch. لازم 150 200. السلام عليكم. لا 150 في مصر بعدين انا سيارة؟ اشتري واحد سمسم هذا خلاص مصر سيارة فيه؟ انا اشتري هو هذا فرين انا اول هذا نمبر 1 فرين. انا اشتري سمسم هذا Ayo, planer. يلا يلا جيب جيب جيب. Eh, بسم الله ما تنسى. 150 بعدين هذا اول ngita latin. 150 Hindi, magkano na to? 280. Mia kamsin. Hindi. Ano na, tawaran mo yun. Hindi, iba to, pre. Iba yun. Ubos to, Oy, boss. ito yung sa atin. Ganito. Ito, mas malaki to. 150 plus Ada? 130 Kamu rin ada? 130. Pala yung sa atin, no? Oo. Ito, maganda to. Malaki makina niya. Makwan. Kailangan ng kulay. Anong gamit ito, pre? Yung mga ganito? Sa ano yan? Grinder. Ng bakal. Oo, Pwede sa bakal. Pwede rin balahan ng plywood. Oh. Sa plywood? Oo. ano ang tawag doon Bibili ka ng bala para sa plywood. Para ganito, oh. Meron ka na eh. Para sa plywood Oo. Pwede kaya ito talaga na pang ano? ng Pang kinis. oh, sa mga yung kwan. Bago lang kaya. Ada sila na to. Ito tayo, nandito tayo sa kwan mga tropa. Ada musta di siya ko. Tingnan ko nga dito lakay. Ayan mga tropa, tignan natin yung mga ibang kwan ni kwan. Malaki naman to. Oh. Ito naman kasi pwede na tong i-kwan. Pwede na tong i-fix dyan. Tapos ano na lang. Para siyang ganito pre, oh. Yan. Yan ang sinasabi ko. Oo. Hada Bosch asli? Yan, ganyan pre. Hada router. Ito talagang ano to pare? Okay to mga to kasi kwan. Kaya naman talim. Lalagyan lang ng talim yan. Oo. Nakadalawa na sila kay. Alas 2 piece. Walang talim. Yung Ada rapi. la mafi hada blade. Mas blade. Blade ada? Wala ada belat rapi. Le. Ada sa mapi. Chorika. Chorika maiji. Ada number 1 gawi power dia ada sa samai. Bakit kayo pa? 250 biya lah 200 biya 200. Wasadip ko ada mapi. Kana kasara. Awal kam hada kam Awal ada min cuma kita ada nagis ada. hada mia talatin sa. Eh, hada Iya kami ko. mia kamsen. Ala tu 200 biya 200 250. Mhm. Ada soalnya kabir ada power dia. Alhin kam intaji. Ah, छोटा सा रफ है असली वाला ya no. चैन नहीं चाहिए Sana ni बस dia. मकीता Hello makita. Ulitin mo lakay. Ulitin mo ano ko. Tawaran. Hada maya kamsen? La, 150. Sil miya kamsin. Aywa. Ada mapi foda ada blade mapi. Blade Mura lang lahalo yun. Mura sapak. lang yun. Inta foda ada number 1. Blade lahalo mojud sapak. Bakit when is the blade? Hardware. Mojud 10 real. Mura lang yun. Wala. Bigyan kita. Ah. Sababusa, sababusa.
Mura lang yung lakay. Pero dakil malaki na yung na-discount mo dyan kung sa tutuusin. Kasi iba yung kanya, yung size nito eh. Magkaiba eh. Kung gusto. Kalau sakit pa may ataratin sa ha. لا لا هذا ما يجي هذا ما يجي والله ما يجي هذا 200 بيالا تو هذا ديسكاونت Wala ya. 220 asli cek Ipalit ko sa inyo sa akin ah. cek Iya kamusin.